Namanya saya. Namanya siapa katanya tadi? Doctor of your thoughts. Thoughts. Yes, doctor of your thoughts. What were your thoughts this morning when you woke up? Apa yang ada di pikiran kalian pada saat kalian bangun pagi hari ini? What are your thoughts now? Apa yang ada di pikiran di benak kalian saat ini? Silakan duduk ya. Ya, Why do we need to go see doctors? menurut kalian kenapa kita perlu ketemu dokter itu karena kalau lagi apa? That was a cold word. What? If sakit, If sakit, you need to see the doctor. Okay, so we have many kinds of doctors, don't we? Ada banyak sekali dokter ya. Right. So, what's the most common doctor we have? Dokter apa yang paling umum yang kita punya? In Indonesia, in English, it's practitioner, which is your normal general doctor. Ya, general jadi kalau di GP. Inggris namanya practitioner, kalau di Indonesia mungkin namanya dokter umum ya. Umum. Ya, dokter umum. Dr. Umum, that's kind of cool. Dr. Umum. General Okay, doctor. so Dr. Umum, what other kind of doctors do we have? Lalu ada dokter apa lagi katanya? Spesialis. Specialist? What kind of specialist? Spesialis apa? Gigi. Gigi. Okay, we have Dr. Gigi. Ada dokter gigi katanya. Oke, apa lagi? What else? Hah? Dokter mata. Mata terus. Oh, eye doctors, yeah, mata, eye doctor. What else? Dokter apa lagi? Dokter hati katanya Troy. Doctor, the heart doctor. The love doctor, Dr. Dokter Love. cinta katanya. Dr. Cinta. Okay. What other doctors do we have? Lalu dokter apa lagi katanya? Kandungan, Troy. Ginekolog. Oh, the hamil, Ginekolog. the pregnant doctor. Okay. What else? Jadi apa lagi? Apa lagi? Hah? Syaraf. Syaraf, nurse. Oh, nerve doctor. Okay. Nerve doctor. Okay. What else? Apa lagi? Hewan, hewan katanya Troy. Animal. Animal doctor. I love it. Animal doctor. Okay. So there's quite a few different types of doctors. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis dokter ya, kriteria dokter ya. Okay. But we forgot one doctor. Dr. Thoughts. Nah, ini dokter apa ini katanya? What about Dr. Thoughts? Dokter dari pemikiran, pemikiranmu apa itu dokter pemikiran? Right. Is there such a thing as a Dr. Thoughts? Ada apa dokter gigi juga dokter thought? Termasuk? Enggak. Okay. All right. Let's see if we yes, saya Dr. Thoughts. Saya Dr. Thoughts. Saya pertama Dr. Thoughts. Orang pertama Dr. Thoughts, Nah, ya. ini orang pertama yang jadi dokter thought katanya. Alright, just. Dokter pemikir. Okay. We have many different types of doctors for different needs, for different reasons. Jadi kita banyak sekali dokter-dokter yang ahli yang di bidangnya yang berbeda-beda ya. And generally doctors, their purpose is obviously to serve, help people, but to make our lives easier and make our lives a lot happier, yeah? Jadi sebenarnya dokter itu untuk membantu hidup kita jadi lebih baik lagi, betul? Hi Morty! Hello! Haven't seen you in a long time. I've become a Morty. Alright, welcome back. Alright, so we have lots of different types of doctors and they're there to serve us and to make our lives a lot better and happier, yeah? Ya, jadi ada banyak sekali tipe dokter yang bisa membantu membuat kita lebih sehat dan lebih bahagia ya. But I believe that probably one of the most important doctors is Dr. Thorne. Tapi menurut Troy adalah yang dokter yang paling penting adalah dokter yang untuk pemikiran kita. Did you know that 90% of the people in hospital today that are in hospital because they think they're sick? Kalian sadar nggak 90% pasien yang ada di rumah sakit itu ada di rumah sakit itu karena mereka pikir bahwa mereka tidak sehat. Right. That would solve a lot of problems here in Jakarta or Jakarta if all those people decided to leave the hospital. That would free up a lot of beds, wouldn't it? Right? Especially now with the pandemic.
Jadi banyak sekali ya, 90% kalau bisa keluar semua katanya ya, apalagi kalau terkena COVID mereka kabur dari rumah sakit bisa bahaya juga katanya. Okay. But that's true facts. 90% of the people that are in hospital because they think they are sick. Ya, tapi 90% dari orang yang ada di rumah sakit mereka berpikir bahwa dirinya sedang sakit. And generally, when you think you're sick, guess what happens? Dan biasanya kalau kita berpikir bahwa diri kita sakit, ya itulah yang terjadi. What happens? Apa yang terjadi? Ya sakit. You get sakit, right? Right? We've all got those friends that always like, oh, I think I'm getting sick. Oh, I think I'm getting sakit or getting the flu. And they start talking that way. Next thing you know, they're coughing, they're spluttering, and they're sick because they think themselves, they force themselves into being sick. Ya, jadi kadang ada teman kita bilang, aduh, kayaknya saya nggak ngerasa enak nih di sini, tenggorokan agak gatal, agak nggak enak. Tahunya besoknya karena dia berpikir seperti itu, dianya langsung sakit beneran. Okay. Some more stats for you. 91% of the thoughts that you have every single day 91% dari apa yang kita pikirkan setiap hari are the same. adalah biasanya sama, 91%-nya. That's hard to believe, isn't it? Sebenarnya sangat sulit untuk dicerna ya, tapi 90% yang biasa kita pikirkan keseharian itu adalah pengulangan biasanya. So our thoughts are repetitive. Every single day, 91% of what we think about is the same as what we thought about yesterday. Jadi 91% apa yang kita pikirkan hari ini itu yang kemarin sebenarnya kita sudah pikirkan, ya. Okay. 91%-nya. A lot of it's subconscious. You're not so conscious of those thoughts. A lot of them are subconscious. Ya, jadi ini tidak sadar ya. Ini tidak sadar kita lakukan. Okay. All right. So that leaves how many percent? Jadi berarti kalau ini 91%, sisanya berapa persen? 9. 9. Oh, we've got a lot of mathematicians in the room here. Okay, so 9%. So 9% of the thoughts Jadi 9% dari apa yang kita pikirkan that we have every day, we're in control of. Kita bisa kontrol. Think about that for a moment. Nah, coba pikirkan baik-baik dulu nih. Cerna dulu baik-baik di otak kalian. 9%-nya itu sebenarnya adalah yang bisa kita kontrol. So what are you using that 9% of your thoughts, what are you thinking about each day? Nah, apa yang 9% yang kita pergunakan itu untuk kita pikirkan kesehariannya? Apa yang biasanya kita pikirkan? 91% of the thoughts you have are the repetition, but 9% you have a chance to control. Karena 91% yang terjadi adalah pengulangan dari hari kemarinnya. Ya, secara tidak sadar kita ulangi dari hari yang kemarin. Tapi 9% sebenarnya bisa kita kontrol. Right? And it's that 9% and what you think about in that 9%, the controlled thoughts is going to determine where you're going to be next week, next year, 5 years from now, 10 years from now, is all going to be determined by what you think about in that 9%. Dan sebenarnya dari 9% yang kita bisa kontrol itu yang bisa menentukan apa yang akan kalian lakukan hari ini, minggu ini, 1 tahun dari sekarang, atau 10 tahun dari sekarang apa yang kita bisa hasilkan. Itu kita bisa kontrol dari 9% pemikiran kita. Okay, so my talk today is really about how to prepare ourselves to maximize our efforts from that 9% of our thoughts. Jadi hari ini Troy ingin membahas bagaimana supaya caranya supaya kita memaksimalkan yang 9% itu yang kita bisa kontrol itu menjadi hasilnya sangat maksimal. Itu yang dia mau ajarkan. Juice? Okay. So everybody in the room here, I guess, is here for, probably some different reasons, but I think the most common reason would be to better their lives, to have a better lifestyle. Jadi kebanyakan teman-teman yang ada di ruangan ini mempunyai tujuan atau goal yang berbeda-beda, tapi kayaknya tujuan utamanya adalah membuat hidup kalian jauh lebih baik daripada sekarang, betul nggak? Betul. Okay. So it's what you do with that 9% of controlled thoughts every day is going to determine your success going forward. Jadi bagaimana cara kita mengontrol yang 9% dari pola pikir kita itu yang bisa menentukan kesuksesan apa yang akan kita bisa capai ke depannya. Okay, so in order to get
use the most positive thoughts and the most powerful thoughts that are going to propel you to success, we should prepare our mindset for those powerful thoughts. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk semaksimal mungkin kita bisa lakukan yang 9% ini. Right? You know, it's not enough just to say, yes, I'm going to be an owner. Yes, I'm going to be successful. It's not enough just to say that. Ya, jadi tidak cukup kalau hanya kita bilang, ya saya pengen jadi owner, ya saya pengen jadi orang sukses. Belum cukup. Right? You've got to start preparing and strengthening your mindset, your thoughts. Kita harus mulai memperkuat pola pikir kita. Right? So you can start thinking about bigger challenges that are going to propel you to success. Sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang terhadap diri kita. Okay, so Jadi, the first thing is hal yang pertama, be good to yourself. berbuat baiklah pada diri kita. That's really important. Sangat penting. If you can't be good to yourself, how can you be good for anybody else? Kalau kita nggak pada diri kita sendiri aja nggak bisa berbuat baik, gimana pada diri orang lain? Being good to yourself means having a good self-esteem. Berbuat baik pada diri kita adalah seperti kita melakukan self-esteem. Right? Because if you're not good to yourself, Karena kalau kita tidak bisa merawat diri kita dengan baik, your self-confidence is going to drop, correct? PD kita akan menurun. Okay, so some of the things you can do to be good to yourself. Jadi salah satu cara kita baik pada diri kita sendiri atau merawat diri kita sendiri adalah, This might be difficult for a lot of people. untuk beberapa orang agak sedikit sulit katanya ini melakukan ini nih. Is be aware of what you put in your mouth. Jadi perhatikan dengan apa yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian, asupan kalian. I'm not saying you have to put good things in your mouth to be successful, but it's being kind to yourself if you be careful what you eat and you're aware of what you're eating. Bukan berarti kalau kita makan sehat kita akan jadi sukses, tapi kalau kita waspada terhadap makanan-makanan yang kita makan, berarti tubuh kita jauh lebih sehat dan kita lebih banyak energinya. Gitu ya. Good nutrition is going to give you greater energy. It's going to make you feel better. You're not going to be as fat. You're going to be lighter on your feet. It's going to give you more energy and it's going to help you be more positive. Karena dengan makan makanan yang sehat, otomatis memberikan energi yang jauh lebih baik kepada tubuh kita. Okay, all right. Next one. Yang berikutnya. How are we feeling there right now? How is everybody? Good? Kira-kira gimana? Kalian semua gimana sekarang? Everyone's looking a bit sleepy. Hang on. Kelihatannya agak sedikit mengantuk katanya. Mengantuk nggak? Everybody stand up. Stand up. Stand up. Berdiri. Cepat. Okay. Stand up. You ready? Ya. All right. We've got eyes out there watching. Jadi ada mata yang mengawasi kalian semua di sana itu. Okay. Give yourself a bit of room. Make sure you got enough room to spread your arms out wide. Ya, pastikan jaga jarak dengan teman yang sebelah, jaga jarak. Okay. There's going to be a 200,000 rupee bonus for the person that can do this exercise the best. Jadi ada hadiah 200.000 untuk orang yang melakukan gaya ini dengan benar. God, we haven't even started the exercise yet, but everybody's moving their arms around. Belum dimulai, tapi kalian sudah mulai muter-muter tangan kalian ya. Okay, you ready? See up? Sudah siap belum? Ready? Nggak kedengeran. We're gonna go full out. Ready? What? 1, 2, 3. Jump. Hop! Come on! Come on! Come on! Oh! 2, 3, 4. Come on! 5, 6. Come on! Come on! Come on! 200,000. 200.000 jangan lupa. Come on! Terus! Keras! Come on! Okay, good. Well done. Oke, terima kasih. A bit tired? Okay, silicon duduk. Oh, thanks, Buck. How do we feel? Okay. Right, the next thing to being good to yourself,
Exercise. Yang berikutnya adalah olahraga katanya. Gimana caranya kita merawat diri kita. Exercise. How does it make you feel after just jumping up and down there? How do you feel now to how you felt 1 minute ago? Nah, coba bandingkan diri kalian tadi sebelum kalian berdiri dan bergerak tubuhnya dengan yang sekarang. Apa yang berbeda? More awake, more alive. Lebih ngantuk, lebih atau lebih bersemangat? Bersemangat, semangat. Betul, right? So exercise. Jadi Be good to yourself. ya, olahraga ya. Okay. The last one is Yang berikutnya, positive self-talk. berbicara positif terhadap diri kita sendiri. You know, we talk about being positive, and some people are positive when they talk to others. Ya, jadi ada beberapa orang kita berbicara positif terhadap orang lain. But when they're sendiri, when Tapi they're pada alone, saat kita sendiri di ruangan misalnya, they're not so positive. kita nggak positif terhadap diri And sendiri. I know that because I used to be that person. Ya, dan Troy tahu itu karena dia sendiri melakukannya dulu sebelumnya. You know, sometimes I'll have to be positive because that's my job, and I'm a leader or I'm an owner. I've got to be positive. This guy, hey, just by you, buddy. Yeah, just. But then when you're sendiri, it's like, oh, for fuck's sake, I can't wait till all these guys go home. Right? Ya, jadi pada saat di depan leader dan owner mungkin memotivasi, ngomongnya positif, tapi begitu di ruangan mengumpat dirinya sendiri. Right? That's self-talk. Jadi itu adalah bicara positif pada diri sendiri. Or you're doing something and you're like, oh fuck, I'm an idiot. You know, you swear at yourself, right? Ya, jadi pernah nggak kalian seperti ini misalnya ngomong, aduh bodohnya diri gua ini. Ya, kalian melakukan sesuatu yang salah terus kalian Betul. We've all done that before, right? Kita pernah semua melakukan itu ya pada diri kita ya. Mengumpat diri kita sendiri pernah ya. Or we say things like, oh, that you see something really good for somebody else, you go, oh wow, that would never happen for me. Why am I not so lucky? Why has that never happened for me? Why am I so unlucky? Atau mungkin seperti ini katanya. Kita melihat orang lain sukses atau bagus, aduh beruntungnya orang itu, kenapa nggak gua ya? Katanya. Pernah kayak gitu? Betul. Who's thought that before? Fuck, that never happens for me. Aduh, kenapa katanya nggak terjadi pada diri saya, katanya yang beruntung kayak gitu itu. Right? We have. Pernah ya? It's not the right thought. Jadi itu bukan pola pikir yang benar. Some of the right thoughts could be, wow, I'm going to be better than that person. I can do what they're doing. I can even do it better. Ya. Yang benar itu adalah pada saat kita melihat orang itu misalnya sukses, wah luar biasa orang itu sukses. Saya pasti juga bisa seperti itu dan lebih baik lagi. Right? Not why is that not happening for me? Jadi bukan meratapi diri, kenapa nggak terjadi pada saya, gitu ya. That will happen for me. Tapi justru kita harus bilangnya, itu akan terjadi pada diri saya. So it's retraining your thoughts. Jadi itu cara kita mengajarkan pola pikir kita, cara berpikir kita. And that's self-talk. Dan itu adalah berbicara positif pada diri sendiri. Nobody else hears it. Nobody else can hear it. Ya, nggak ada yang orang yang dengar pembicaraan kita itu kan. Kalau Only kita you bicara pada can diri hear kita it. sendiri. Only Ya, you hanya can kita hear it. sendiri yang bisa mendengar. But you're the most important person. Tapi kan kita ini yang orang yang paling penting untuk diri kita, betul nggak? Other people are not going to make you successful. Karena orang lain tidak bisa membuat kita sukses. It's you. It's going to make yourself successful. Diri kita sendiri yang bisa membuat diri kita sukses, betul? So yeah, you've got to be very careful what you say to yourself. Self-talk. Yeah? Jadi kita harus waspada terhadap apa yang kita coba katakan pada diri kita sendiri. I was Positive self-talk. positive self-talk. I was very fortunate. Many years ago, I got a chance to go to quite a few seminars by a gentleman, probably one of the best educators, I think, on the planet. You know, in everything to do with self-help. His name was Anthony Robbins or Tony Robbins. Troy sangat beruntung sekali. Beberapa tahun yang lalu dia bisa belajar dari orang yang sangat luar biasa dalam membangun motivasi dalam diri, yaitu namanya Anthony Robbins. Right.
he was, often engaged by the President of the United States or big leaders around the world will often invite him to get his advice on certain topics. Orang-orang penting di dunia, salah satunya juga Presiden Amerika, mereka memanggil Anthony Robbins untuk menjadi penasehat atau memberikan advice, nasihat pada mereka, orang-orang penting tersebut. He coached some of the best sportsmen the world's ever seen. I don't know if you guys have heard of Andre Agassi, who won Wimbledon many times, Greg Norman, a great golfer. He coached these guys that were basically had, gone from the top to as far down the bottom as possible, and he brought them back into the game, but just, the way he coaches and the way he manages people. Ya, jadi dia juga melatih, mentraining orang-orang dunia, olahragawan dunia, seperti Andre Agassi, ya, dia melatihnya sehingga dia menjadi orang yang lebih baik lagi. It costs you, if you want to be coached by Anthony Robbins, it costs $1 million US for 1 year of coaching, which would give you 1 hour on the phone per month. So you get total 12 hours, do a bus jump, and it's going to cost you $1 million to be coached by him. That's how good he is. Kalau kita mau di coach sama Anthony Robbins, biayanya nih ya, kalau pengen tahu, katanya biayanya adalah 1 juta US dollar setahun, dan kalian akan mendapatkan coach itu atau latihan itu lewat telepon 1 jam 1 bulan, hanya 1 jam 1 bulan, jadi 12 jam dalam 1 tahun dengan biaya 1 juta US dollar. A lot of money, right? So there's a lot of money, in the motivational business, being a leader. So there's a lot of money obviously in the motivational business and self-help business. Ya, jadi banyak sekali, tinggi sekali harganya untuk di bisnis motivasional itu ya. But when I was at these seminars, one of the things that Anthony Robbins did as a routine every single morning when he woke up. Jadi pada saat di pelatihan itu, apa yang Anthony Robbins ajarkan setiap pagi pada saat kita baru bangun dari tidur, he would say this. Dia akan lakukan ini pada dirinya dia. All I need is within me now. Apa yang saya butuhkan ada dalam diri saya saat ini. All I need is within me now. Apa yang saya butuhkan ada dalam diri saya hari ini, saat ini. All I need is within me now. Apa yang saya butuhkan ada dalam diri saya saat ini. And he would say that every morning. Dan dia bicara itu setiap saat. And he have other incarnations that he used as well. Jadi itu kata-kata untuk afirmasi untuk diri kita sendiri ya. And that was the self-talk that he started his day with. Jadi itu dia awali, kata-kata itu yang dia awali setiap harinya, setiap paginya. So positive self-talk. Jadi berbicara positif terhadap diri kita sendiri. So this is the first step, being good to yourself. There's 2 main steps that you've got to use in preparing yourself for greatness, I believe. Jadi ada 2 langkah yang kita perlu lakukan ya. Ini yang pertama adalah berbuat baik pada diri kita sendiri ya. The first one kita sendiri. is be good to yourself. Ya, yang pertama adalah berbuat baik pada diri kita sendiri. Next one, be good to others. Yang berikutnya adalah berbuat baik terhadap orang lain. Kind of self-explanatory, right? Listen. Benar-benar mendengarkan. Listen. Belajar mendengar. We're all very quick sometimes to talk, and we don't listen enough. Kadang-kala kita cepat sekali untuk berbicara, tapi lambat untuk mendengar. But you ever found that people that actually listen make you feel a lot better about yourself because they're listening to you? Tapi coba kalian bayangkan, kalau ada orang yang pada saat kalian berbicara itu mendengarkan, membuat kalian merasa lebih nyaman, betul? So one of the best things you could do for other people is listen. Jadi apa yang kita harus lakukan pada orang lain juga sama seperti itu, yaitu belajar mendengar. Talk less, listen more. Bicara lebih sedikit, lebih banyak mendengar. And that was hard for me. That was really difficult for me. Ya, ini satu pelajaran yang cukup sulit kalau buat Troy. I'm still working on that. Dia masih tetap belajar di level ini, ya.
You know, I'm always very quick when somebody says, oh, this happened to me, what, blah, blah. I'm always very quick to try and give a solution, and I've always got to now, I'm really working hard on holding myself back and just listening. Shut up and let's just listen. And that's something I'm working really hard on right now. Jadi step ini dia masih juga belajar dia biasanya kalau dia mendengar orang sesuatu cepat-cepat dia langsung ungkapkan solusinya, tapi sekarang dia mau lebih banyak mendengar dulu sebelum dia mulai mengutarakan pendapatnya dia. And the reason why I say that also is when you're listening and truly listening, you really start to understand what the person's trying to communicate to you as well. Jadi kenapa ini penting sekali? Karena pada saat kalau kita benar-benar mendengarkan apa yang orang itu sampaikan, ya kita benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan. Ya. It also makes the other person feel a lot better. They feel more connected to you. They enjoy your company more because you're listening to them. So it's a really important skill to learn is to listen. Ya, jadi ini skill atau pelajaran yang penting sekali untuk kita belajar untuk mendengar itu ya. Okay, cool? Cool. Smile! Nah, yang kedua, tersenyum. Smile more. Senyum lebih banyak lagi. Right? People like smiles. Orang suka kalau melihat orang lain senyum pada kita. You know, it's funny. This might sound a little bit odd, but you know, I've recently, you know, as I'm cruising around or I'm in Bali and I'm, you know, walking down the beach and, you know, in Bali there's, you know, being a single guy, it's quite cool because there's quite a lot of nice-looking women walking along the beach also. Ya, jadi biasanya kalau Troy di Bali dia jalan lari atau jalan di pantai, dia senang sekali karena apalagi kalau single kayak dia, katanya banyak cewek-cewek ngelihat dia katanya. Right, bagus. I love Bali. Tapi one thing I really noticed was satu hal yang dia sadari atau dia. If I'm walking along the beach and there's a pretty girl and she's walking in this direction towards me and I'm walking along, if I just don't have any expression on my face, she doesn't even look at me. She just keeps walking straight past and I'm like, oh, geez, and then off she goes, right? Ya, jadi apa yang dia sadari adalah pada saat kalau dia sedang olahraga atau lari di pantai dan berpapasan dengan cewek cantik ya, wanita cantik, dan dia tidak melakukan apa-apa dengan mimiknya, tidak senyum dan sebagainya, cewek itu biasa aja lewat biasa ya. But when I remember, tapi ketika dia sadari bahwa to plant that smile on my face dia as I'm walking along, di wajahnya, right, cruising along the beach, walking with a big smile, you know. Sambil berjalan berlari di pantai. 9 times out of 10, 9 dari 10 kali, she looks at me and she smiles. Wanita itu lihat pada saat berpapasan memberikan senyum balik katanya. Right, and she'll even say sometimes, "Hi." Dan bahkan ada beberapa yang menyapanya juga hai katanya gitu. Okay, so how does that make me feel? Lalu apa yang terjadi pada diri kita kalau dibalas seperti itu? Dibalas senang, atau dibalas feels hai. good, right? So Senang, smile, ya? smile Betul. more. You get positive energy come back at you when you smile. Jadi pada saat kita memberikan senyum kita dan orang itu memberikan kembali senyum itu kepada kita, positif energi akan datang kepada diri kita. Just next one I've got here is compliment other people. Yang berikutnya adalah memberikan pujian kepada orang. It's so important. Sangat penting sekali. I know that that's something that I need to work more on is complimenting others, and I try really hard to, you know, because we're very quick to want to criticize people or say, you know, you didn't do it this way, you got to do it this way, and we're very quick to want to teach people how to do things, but sometimes we forget to compliment them. Ya, kadangkala kita terlalu cepat untuk menyangka pada orang ya, mengkritik pada orang, padahal mungkin orang itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Ya, and I don't mean just compliment your team. Ini bukan hanya untuk tim kita saja, bukan komplimen atau memberikan pujian atau penghargaan pada tim kita saja, bukan. Get used to just complimenting people in general. Tapi kita juga belajar untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang umum. Right? Compliment a stranger that you've met for the very first time. Ya, jadi kalian memberikan penghargaan pada orang yang mungkin orang itu baru pertama kali ketemu dengan kalian.
right? How good does it feel when somebody you meet for the first time goes, wow, I really love your shoes, they're so cool, right? And you get that compliment. How do you feel? Ya, jadi misalnya ini baru ketemu dengan Ibu Ayu misalnya, Ayu, sepatu Ya, cool bagus shoes. sekali. Sepatu bagus. Apa yang berasal dari Ibu Ayunya? Apa yang akan dirasakan? Feels oleh good, Ibu doesn't Ayunya? it? Senang ya, senang Feels ya. good, Yeah. right? Or, you know, even on Instagram, when somebody sends you a comment and says, wow, I really love your smile, that looks really cool, or your shirt you're wearing is fantastic, what a cool shirt, what a cool look. Compliments are cool, people love them, right? Bahkan mungkin secara online juga kalian memberikan pujian. Pernah nggak coba kalian rasakan misalnya seperti ini pada saat kalian post sesuatu dan teman kalian atau ada orang yang mungkin bukan teman kalian tapi memuji, senyumnya cantik sekali atau ganteng sekali, bajunya bagus sekali gitu. Apa yang kita rasakan pada saat kita membaca komentar seperti itu? Bahagia, happy. Happy. Okay. Yeah. So now you're probably wondering, well, what has this got to do with being a leader in my office and building my team? Jadi terus apa hubungannya yang kedua ini dengan yang tadi barusan Troy jelaskan dengan membangun tim kita? Apa hubungannya? Because it's sorry. More comfortable. More comfortable. Yeah, comfortable. Right. But remember, your success in the future is not based on what you have right now. Jadi ingat bahwa apa yang kesuksesan yang kalian akan capai bukan berdasarkan apa yang kalian punya saat ini. Your success Sukses kita is going to be based on your mindset going dari forward. pola pikir kita. Right? On your mindset. There's people in this room that have got big teams right now. Look, I've got a big crew right now. Jadi mungkin ada di ruangan ini kalian yang sudah punya tim yang cukup besar. But if they lost that team besok, tapi kalau misalnya tim itu hilang besok, or if Ibu Ayu lost her whole office besok, atau misalnya Ibu Ayu hilang orang-orang di kantornya besok, she turned up at her office, you know, what's today? Today's Saturday. When do you go, come, I shouldn't say this, but when you return back to Kalimantan, can you imagine if Ibu Ayu walked to besok pagi, tidak ada orang, no crew. Can you imagine? Right? Ya, bisa bayangkan kalau misalnya tiba-tiba habis pulang dari Depok, Ibu Ayu ke kantornya, tidak ada satu orang pun di kantornya dia. Apa yang akan terjadi? What would happen? Apa? Is that it? Apa dunia berakhir? Finish? Udah itu aja, sampai situ di end? No. Who thinks that Ibu Ayu would still be number one by the end of the year? Siapa yang tetap masih berpikir bahwa di akhir tahun 2021 Ibu Ayu, meskipun kejadian seperti itu, Ibu Ayu bisa jadi nomor satu tetap di buletin kita? Siapa? A lot of people, right? Right. So it's not about the crew now. Jadi bukan berdasarkan kru saat ini. It's the mindset. It's the thoughts. Itu lebih arahnya kepada pola pikir kita. Okay. So what we're talking about here is we've talked about be good to others. Jadi pada saat kita bilang bahwa kita harus berbuat baik pada orang and be good to yourself. Dan berbuat baik pada diri kita. Now if you can work on yourself, work on being kind and good to other people, you're now preparing yourself for greater challenges. Jadi kalau kita sudah bisa melakukan dua hal itu, berbuat baik pada diri kita, merawat diri kita, dan berbuat baik juga pada orang lain di sekitar kita, kita berarti siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Right, good. It'll help you find your purpose. Itu artinya bahwa kita sudah siap untuk menemukan tujuan kita. It'll give you more clarity on your goals and going forward. Tujuan kita menjadi lebih jelas arahnya ke depannya. Some people think beberapa orang berpikir success is about the family you come from or the background you had. Sukses itu ditentukan oleh latar belakang keluarga kita. Ada beberapa orang berpikir seperti itu. I want to show you some of the greatest people ever to live on this planet, and they'll never be forgotten. These people didn't have great starts in life.
Tapi Troy mau kasih tahu bahwa ada banyak sekali pemimpin-pemimpin atau leader yang baik yang bukan berasal dari latar belakang keluarga yang kaya. This next person, to me, is probably one of the greatest leaders ever to live, and probably will ever be. Like, he'll probably be the greatest leader ever. Ya, orang yang berikut ini yang dia mau tunjukkan adalah orang yang mungkin leader terbaik yang pernah dunia miliki. Nelson Mandela. Wow. Nelson Mandela. I don't know if you know his story. Troy nggak tahu apa kalian tahu cerita dia apa tidak. He was in. Anyone know the story? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Some people. Ada? Okay. So he was obviously in South Africa. Dia itu dari South Africa ya. And it was back 30, 40 years ago, it was ruled by the whites. So it was very racist, and it was a white government, and it was white people that basically controlled the country. Jadi waktu itu masih ada ras ya kulit putih ya, mereka yang menguasai daerah itu kulit putih, sehingga ada perbedaan antara yang It was very racist. Very racist. Yeah. Very racist. Anyway, Nelson Mandela was a person that obviously wanted to make change in South Africa. Ya, dia yang melakukan perubahan yang sangat besar sekali di South Africa itu. And the government at that time Dan pemerintahan saat itu didn't like the changes that he wanted to make. nggak suka dengan perubahan yang pola pikir yang dia mau tanamkan ini. So they put him in prison. Sehingga pemerintah itu menaruh dia dalam penjara ya. For 32 years. Selama 32 tahun. 32 years in prison. 32 tahun di penjara. How would you feel how do you think he felt when he came out of prison? Lalu gimana menurut kalian perasaannya dia pada saat dia keluar dari penjara? What would your thoughts be if somebody just locked you in prison for the next 32 years and you did nothing wrong? How would you feel when you came out of prison? Apa yang kalian rasakan kalau misalnya kalian di penjara selama 32 tahun, sementara kalian pikir bahwa kalian tidak melakukan kesalahan apapun? Apa yang akan kalian rasakan? Kecewa? Angry? Angry, yeah? Marah, Pretty ya? angry. Marah, right? Mungkin marah ya? Well, he came out of prison, he didn't get angry. Tapi dia keluar dari penjara, dia tidak He marah. forgave. He gave forgiveness. Dia berikan maaf. His focus Fokusnya dia was to have a better country, to make a better South Africa. adalah membuat negara South Africa menjadi negara yang jauh lebih baik lagi. So he didn't let the racial tension get in the way of that focus. Jadi dia tidak membuat rasa rasisnya, perlakuan orang terhadap rasisnya itu merubah pola pikirnya dia. 5 years after coming out of prison, he became the next president of South Africa. 5 tahun setelah Nelson Mandela keluar dari penjara, dia menjadi presiden dari South Africa. And he united blacks and whites. He brought them together. Dan dia mencoba menyatukan untuk yang kulit putih, kulit hitam menjadi satu. It would have been very easy for him to seek revenge on the whites, but he didn't. Ya, sangat mudah sekali kalau di posisi dia udah jadi presiden, dia balas dendam, betul nggak? Tapi dia tidak lakukan itu. The thoughts. Karena pola pikirnya. He helped a lot more people by being a great leader and thinking positive and being compassionate and putting other people first and helping the country. He saved a lot more people's lives by having that thought pattern or mindset than he did being revengeful, right? Jadi dengan pola pikir yang benar, dia jauh lebih bisa membangun negaranya, lebih banyak bisa membantu orang-orangnya, dan membuat negaranya jauh lebih maju lagi daripada dia memikirkan balas dendam, ya, betul? Cool. All right. Thoughts. So those 9% of the thoughts. What did he think about every single day when he was in prison, and what did he think about when he was outside of prison to get himself to be one of the greatest leaders in history? Jadi 9% dari pemikirannya itu dia curahkan apa yang bisa dia lakukan pada saat dia menjadi leader besar. Itu yang membuat dia pola pikirnya itu positif terus. Mother Teresa.
Ibu Teresa. She just spent her whole life devoted to helping other people. Dia mendevosikan hidupnya seluruhnya kepada orang lain. You know, in mostly poverty-stricken countries, where you know the situation wasn't real good, there weren't good living conditions, but she spent a life there, you know, helping and serving other people. Di mana dia melayani untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbuang. Okay. The next one you'll know, Dan yang berikutnya kalian pasti tahu semua ini. Sukarno. Soekarno katanya, Presiden Soekarno. Yeah, I believe he was very inspirational to a lot of people here in Indonesia. Banyak sekali orang yang terinspirasi terhadap Presiden Soekarno ya. Betul? Betul nggak? Even to this day, people look back at him as being, you know, a great leader. Bahkan sampai saat ini banyak orang Indonesia berpikir bahwa leader yang terbaik, salah satu leader terbaik adalah Presiden Soekarno. But did he come from a rich background? Tapi apakah dia datang dari keluarga yang kaya? Founding father. Hah? Dari keluarga apa? Farmers. Keluarga apa? Founding father. Founding father? Bapak bangsa. What's that? Founding. He well known as a founding. Oh, founding father. Okay, founding father. The founding father of Indonesia. Yeah. Well, he was the first for independence of Indonesia. He was the first president, correct? Ya. Jadi presiden yang membawa kita ke kemerdekaan, betul? Right. But he didn't come from reduced by that. Be the doctor of your thoughts. Jadi menjadi dokter untuk pola pikir kalian. Three remarkable pikiran kalian. people. Three remarkable people that we just mentioned. Ya, jadi yang kita tiga yang dia kasih slide-nya, kasih tunjuk. And there's many people, there's many examples around the world of people that came from very humble or from tragedy-stricken backgrounds that have, you know, rose to greatness. Ada banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang bisa membuat suatu perbedaan pada dunia. And the way they got there was Dan kenapa mereka sampai di posisi itu adalah karena because they were lucky. apakah karena mereka beruntung? Why? Kenapa? Because their thoughts. Karena pola pikirnya. So I really don't understand why when we talked earlier, we've got a doctor, a general GP, general practitioner, we've got eye doctors, we've got ear doctors, we've got nerve doctors, we've got head doctors, we've got surgeons, we've got brain doctors, we've got all these kind of doctors, but the one doctor that we don't have is the doctor of thought. Ya, jadi tadi waktu dibahas banyak sekali jenis-jenis dokter ya, ada dokter umum, dokter spesialis, dokter mata, dokter bedah dan sebagainya. Tapi satu yang nggak dibahas adalah dokter dari pemikiran kita. Because you're the doctor of thought. Karena dokter dari pola pikir kita adalah siapa? Diri sendiri. All right, thank you guys. Oke, terima kasih. Enjoy the rest of your meeting. Selamat menikmati meeting ini sampai selesai nanti.